Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wahid Isnin Salasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abnani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMPC GM kelas 4B akan melantunkan sholawat tibil qulub. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wahid Isnin Selasa. Allahumma sholli